Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karabarshabari Karabandala Rabani Barabara 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 Barabandala Rabba. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पितनाम 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 होली 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 हालेलुया हालेलुया वर्षाने रवानी खाला रवानी आदा रवानी दारा वर्षा बरा बरा बंदा दारा सो गौरव रक्षम जो परमेश्वर तुम्हारा पितनाम और धन्यवाद 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 तुम्हें आजीवन आरंभ हो शेष कवक्य प्रभु तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें काली आज चिरकाल समान हालेलुया वर्षाने रवानी खाला रवानी आदा रवानी दारा बंदा रवा राजमान राज प्रभु मान करो प्रभु देव मान करो देव तुम्हारा पितनाम और धन्यवाद 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 तुम्हें आश्चर्यवंतरी पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कारण पिता शांति राज प्रभु तुम्हारे प्रचुर मुक्ति अच्छे तुम्हें क्षमा करिया उद्यत अट हालेलुया हालेलुया तुम पूर्वर कौन से ईश्वर निर्मित नहिला तुम तारे मध्य नहि प्रभु उदारबानी खाराबारी कालाराबानी आदारमा जीशु नाम रे दया कर दया कर दया कर प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त सर्पणात्मा धौत परिष्कृत कर पवित्र कर समस्त पाप रमान को परिष्कार कर प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त रे हालेलुया 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 जेपरि आमने पवित्रतार सौंदर्य तोर भजना करियो आत्मा सत्र पितांगर उपासना करियो हालेलुया 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 ईरावत्रवानी कारावशबरा खलारवानी आदारवानी खारवंदनमा जीसुंग नाम रे दया कर तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव सर्वत्र साधित हो प्रभु हालेलुया हालेलुया कारण तद्वारा ही मनुष्य माने प्रभु तुमको चिन्हिबे जानिबे तुमर परिचय पाइबे ओ प्रभु से माने परिवर्तित हो जाए परित्राण प्राप्त हे तुमको प्रेम करेंगे भय करेंगे तुम सेवा करेंगे तुम कार्य करने निज निज को उत्सर्ग करेंगे हालेलुया 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 धन्य 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीशुंग नाम रे दया कर आमान दुर्बल कर तुम शक्ति सिद्ध कर आमान सावधान सब तुम निकट में सुग्राई हो प्रभु जीशुंग नाम रे प्रार्थना करूँ आमेन। जीवन साई जीवन दे मेला परी जीवन साई जीवन दे मेला अपराधम अपरिसीम एमिति प्रभु कला सही अपराधम अपरिसीम एमिति प्रभु कला सही जीवन साई जीवन दे मेला परी जीवन साई जीवन दे मेला परी परे करुणा भरी रथ राजा विराज सुर सुरुज सकलकारी परे करुणा भरी रथ राजा विराज सुर सुरुज सकलकारी आपणे चला जीवन दे जीवन दे मेला
परम पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता सारे पाप कर बचना, सारे रोग कर बचना। हालेलुया 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 Hosanna, hallelujah. Hallelujah.
Holy, 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 holy. Holy, 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 Shana Ravani Karavatramana Daravanda Ravana Daravanda Rava Uravatramana Darava Shabara Barabara. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु जीसु, 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 धन्य प्रभु जीसु. Oh Lord, Hamasana, Samasana, 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 Samasana. Idaravani Kala Ravani Adaravani Kala Ravani Daravashaba. Ura ba 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 ba. Ura ba 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 ra 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 ba. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oshana Ravani Khala Ravani Adda Ravani Khala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy Lord, 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 Holy Lord. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Siva ba 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 ba. Oh Lord, Hama Sama 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 Sama. Idaravani Kharavatramana Kalaravani Adaravani Kharavandalla Ravani Darava. Jisu Namare Jisu Namare Jisu Namare Jisu Namare Jisu Namare Daya karo. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 dhanya. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Oh Lord, Hamasau, Lord, Hamasau, Lord, Hamasau, Lord, Hamasau, Lord, Hamasau, Lord, Hamasau. Idavatramani Kuravasha Kala Ravani Adaravani Kala Ravana Daravandalla Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, have mercy. Itaravani Karavatramana Karava, Udaravani Karavasha Kala Rava, Udaravani Daravandalla Ravana Daravandalla Rava, Udavasha Barabara 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 Barabara. Jisunga Hamara Doakro, Jisunga Hamara Doakro, Jisunga Hamara Doakro, Jisunga Hamara Doakro. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idara ba 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 raba 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 raba. Udaravani khala ravaniya daravani khala ravaniya daravani karavandalla raba. Jisunga namore Jisunga namore Jisunga namore Jisunga namore daya karo. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद. इदारवनी खारव शाक अलारवन यादारवनी खाला रवन यल्ला रवन अदारवन अंदाला रवन. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 धन्यवाद. जिसुंगा नाम रे 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 दया करो.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urababa shabaraba raba. Udarabani khala raba. Uraba shabari Allah rabana darabana Allah raba. Darabani biri 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 baraba rabana Allah rabana darabana. Holy, 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 holy. ধন্য যিশু, 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 ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম। দারাবানি খারাবান্দাল্লা রবা, দারাবানি খারাবা শাবারাবা রাবা রাবান্দাল্লা রবানা দারাবা শাবারাবা রাবা 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 রাবান্দাল্লা রবা। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani kharaba shabara kala rabana darabanda la raba. I praise and give all the glory, praise and give all the glory, praise and give all the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Making melody in your heart, making melody in your heart, making melody in your heart, unto the King of Kings. Walking making melody in your heart, unto the King of King of Kings, King of Kings, King of Kings, Lord, glorify His name. Making melody in your heart, unto the King of Kings. Love Him more and more. Love Him, love Him more and more. Love Him, love Him more and more. Love Him more যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করো। কাজ করবেন ধন্যবাদ 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 তোমার নিকটবর্তী করতে বলছি ধন্যবাদ
এই অনুগ্রহ দিগের এবং তৈলক চৌরি থেকে ধন্যবাদ 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 হালেলুয়া রিচা বাবা অনেকটা সুযোগ পাই নন্দালি প্রভু তোমার দয়া তোমার তোমার সেবা তুমি প্রভু তোমার সেবা করে এখন সুযোগ দিয়েছো থেকে ধন্যবাদ 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 তুমি হয়তো 2 জন 3 জন এখন আমার ডাকাতি বসে স্থানে প্রভু আমি 3 জনের উদ্ধ হচ্ছে প্রভু যিশু তুমি স্থানে রয়েছ তেরে মহানাম ধন্যবাদ 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 প্রভু আমি তোমাকে না দেখি পাইলে তুমি আমাকে দেখতে প্রভু তেরে মহানাম ধন্যবাদ বাড়ি তারা মামানি না বাবা বাবা তুমি যে অর্থ তুমি পরিবর্তন নেই হালেলুয়া রে বাবা আকাশ পৃথিবী লোক পাইব তোমার বাক্য কথা বিলোপ পাইবনি সেই বাক্য সঙ্গে নিয়ে চলে আমাকে সাহায্য করে দয়া করো হালেলুয়া রে বাবা বাবা মৌজিসু তুমি দয়া করো হালেলুয়া রে বাবা রিনা বাবা রিটা কাকা টিটা বাবা তবে আমার বাবা দুটো রক্ত তুমি পরিষ্কার করো যে আমার প্রাণ ছাড়া তোমাকে পাত করে সমর্পণ করে তো सब शैतान को तुम बात कर दियो बाबू के मारो को सुस्त करिवर में सर अन्य नुआनी का बाबा उ बाबा नी नारा नीने ताना किता बाबा नीरा रामा बाबा এই ঘন্টা কোটি ঘন্টা কাউ এটি বছর জলটাও নষ্ট করে তড়া ভাব নাও হালেলুয়া ইচ্ছা কতে পানি কত আত্মা ঢালিয়া করে সর সেদে মহানব ধন্য বাবা ও মামা নিনা নিচা নাকি দাদা দাদা রিতা মামা নিনা বাবা তোমার যে বিশ্বাস ভরসা করে সে কেবল লজ্জিত হতাশ নিরাশ হয়ে নয় সেদে মহানব ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা সব অবস্থা তোমার ধরে খাও তুমি ছাড়িবনি কি পত্যাগ করিবনি পড়ি গেলে তুমি উঠেই খাও নয় পড়লে তুমি ধরে খাও হালেলুয়া রিতা अब तुम्हें कहते बर्तन खाना मत दो तब जे बर्तन खाना तुमको देले तुम्हें समस्त विश्व कब जोगे खाओ सेदे महान धन्यवाद तुम कहते जे मोर सेवा करता कौन दल करे आशीर्वाद करता रोग दूर करे खाओ सेदे महान धन्यवाद और समर के निष्फल में और समय उद्योगी তুমি সব দেখুছ তুমি অন্তর্জাল গঙ্গানকারী পরমেশ্বর মনুষ্য উপরকে তুমি অন্তর দেখুছ সেদে মহানাম ধন্যবাদ ও মামা মেরে রাগে তারা বাবারি নারা বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো যাকে আমাদের বড় বেশবার করো তুমি তাকে বড় শক্তি দিও সমস্তর বাসনা তুমি শুনছ সে তোমার দাস প্রভু হালেলুয়া বাবা তাদের মনস্কামনা সব পূর্ণ করো সেদে মহানাম ধন্যবাদ হালেলুয়া রিবা তাদের পরিশ্রম উদ্যোগী তুমি সব দেখুছ সেদে মহানাম ধন্যবাদ বিশ্বাসী মানুষ দয়া করো হালেলুয়া রিতা বাবা ও যিশু তুমি দয়া করো তুমি আসছ সে কর্মানুসার পুরস্কার সঙ্গে নেই সেই বলমন্দটার বুদ্ধ করিয়া পরমেশ্বর স্বতন্ত্র জীবন পুস্তক নাম লেখা চাও গোটে আত্মা যেন নষ্ট ন ହୁଏ ବିନତ ବଟକୁ ନଦେ ତାକୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ନିକା ମୁଆ ମଣି ନାରା ବାବା ନିତାରା ବାବା ତାକୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ରିବା ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଉତା ହୃଦୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେଠି ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ସମୟ ବସିବ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଦେବି ମୁଁ କରିବ ତୁମର ସେବା କରିବ ସେଠି ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି
तेणु जदि आम पवित्र आत्मा अच्छा ताले आम ठारे शक्ति अच्छी ईश्वर शक्ति जदि पवित्र आत्मा नहांती ताले शक्ति आम ठारे कम अच्छी आम देखुजे मनुष्य माने एक प्रकार प्राय देखा गले मध्य आउ प्रत्येक मनुष्यर पुरुष हो स्त्री लोक हो दुईटा हाथ अच्छी दुईटा गोड़ अच्छी दुईटा आखि अच्छी दुईटा कान अच्छी एपरी आउ शरीर गठन प्राय एक प्रकार हेले मध्य शारीरिक शक्ति परस्पर ठारू भिन्न के तो दुर्बल के तो बलवान के तो अधिक बलवान जो मान ठारे बहुत बल अच्छी से आउ वीर बा से रेसलर संघर्षकारी से कहा जाए जो माने दुर्बल शरीर जो माने हीनक्षीण देखा जाती से कहीं तो आउ वीर बा योद्धा सेपरी तो कहीं कहे ना मल्ल योद्धा ये प्रकार कथा कह आम को देखिले मत कहीं कह ना मत देखिले कह ना मल्ल योद्धा मोठारे किसी शक्ति अच्छे मुझे कार्य कर पारुची बड़ बड़ ओजनिया जिनिस आउ ताहा सब किसी मुझे उठे पारि मोर शक्ति अनुसार मुझे करी किंतु जो मान ठारे अधिक बड़ शक्ति अच्छी से माने ताकू सहजरे करदे जो दिन मानक अनेक दिन पर्यंत असुस्थ अनेक भाव में प्रभुंर कार्य उणा पड़गला पर मत लगे अवश्य प्रभु इच्छा अनुसार आउ जो मो प्रभु निर्भर रही तेणु से मोर उणा बोलिक धराज ना कि गोटे दृष्टि देखिले मु बाहर कुआड़े जापारि ना घर छात उपरू जा तलू जा पहाच चढ़ी ओलिकी ताहा संभव है ना अनेक विषय कमीगला तेणु गोटे प्रकार देखागले मनुष्य मान अलग आउ परिमाण शक्ति रही काठे कम अच्छी काठे बेसी अच्छी काठी बहुत बेसी अच्छी काठी किसी भी ना कहवाई गले ठीक सेपरी आम आत्मिक जीवन में ईश्वर शक्ति काठारे कम अच्छी काठे बेसी अच्छी काठी बहुत बेसी अच्छी काठारे किसी भी ना कहले चले से आत्मिक जीवन में दुर्बल असुस्थ पीड़ित रोगग्रस्त लोक मान किसी शक्ति न थाए से युवा लोक हूँ कि शिशु की वृद्ध नितांत दुर्बल गले से आउ खाइबा देवाक पड़े कई जने ताकू आउ खाद्य खुआई दिए से द्वारा कौन कार्य हुए ना तेणु आम आत्मिक जीवन कथा ठीक सेपरी दुर्बल कौन बाइबल रे लिखाई तुम्हें हूँ मृत मला लोक द्वारा कौन काम हम प्रभु जीशु ता कहले तुम्हें नाम जीवित किंतु प्रकृति मृत गोटे मंडली विषय कहला सार्दी मंडली दूत निकट को लेख बोली कह आज प्रभु को दृष्टि अनेक से प्रकार मंडली गुड़ाक रही जहाँ मृत लोक हुए तो ताकू भल चिन्ह पारती ना आम एक कथा निश्चय जानू जे गोटे 1000 लोक कि आउरी सहस्र लोक माने गोटे स्थान एकत्र होगी जा प्रार्थना कले प्रभु से खुशी हो ना से जीवित बोली कहे ना प्रभु संतुष्ट रे ना से कहुपे तुम्हें नाम जीवित प्रकृति में मृत कारण बाप्तिजक जौन जो पाख बहु संख्यक लोक मैंने बाप्तिस्म नेवा निमंते आसिले आउ से देखिले देखिला पर कौन से कहले जे मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न कर बोली से कहले हाथ में कुला अच्छी आउ से कौन करेंगे गहम को से भलरे से पाछोड़े खलारे उत्तम रूपे आउ से गहम को से परिष्कार कला परे अमारे संग्रह करिवे अगाड़ी गुड़ाक अनिर्माण अग्नि रे पोड़ी पकाइबे आउ तेणु सेपरी लोक माने लिखा से जेरूसालेम समस्त समग्र जिहुदा प्रदेश पुणी जर्दन निकटवर्ती समस्त अंचल लोक माने बाहरी तांको निकट को आसवा लगिले मैथ्यू 3 पर्वर 5 पदरे तेणु
एते लोक मैंने आसिले किंतु से तो खुशी हेलेनी किपरि कड़ा भाषा कथा कहले रे काल सर्पर वंश बोली से कहले गछ मूल कुराड़ी लगी आउ से काटिदेवे आउ मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न न कले यह कहले हाथ में कुला अच्छी भल्ले से पाछुड़े अगाड़ी सब बाहरी अनिर्बाण अग्नि में पोड़ीदेवे बोली कहले तेणुक आम फर्मालिटी भाव में कार्य कले ऊपर ठाउरिया भाव में धर्म कर्म कले से किछि फल नाही आम को फल उत्पन्न करने को हम आम को बदली जावाक हम प्रभु जहाँ चाहती जो थे संतोष अच्छी तामान को करने को हम ताहले पवित्र आत्मा निहाती दरकार पवित्र आत्मा आम को शक्ति मिल ईश्वर शक्ति मिल आठी प्रकृत कार्य करने को पड़े पवित्र आत्मा प्राप्त न तो किसी भी हो पार ना प्रथम ग्रंथ 12 पर्व 3 पद अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त न कि जीशु प्रभु बोली जने कहि पारिबो ना जदि आपण कहिबे अनेक अंग चिंताधारा आसे ताले केमिति आमे जीशु को प्रभु बोली कहू आमे गिरजा करू प्रार्थना करू आमे प्रचार करू आमे पवित्र आत्मा पाइनु आमे परभाषा कहूनु कि भाववाणी कहूनु आमे तो जीशु को स्वीकार करूनु प्रचार करू जीशु नाम रे केते ताड़ना निंदा सब आसुची माड़ खाऊचु गाली शुणुचु तथापि प्रचार करूचु गिरजा प्रार्थना माने करूचु बाइबल पढ़ुचु गीत गाउचु प्रार्थना करूचु जीशु नाम रे केमते हला ताले गोटे कथा शुणंतु प्रभु जीशु निजर जो शिष्य माने 12 जन मध्य जड़े तो आउ से आउ विश्वासघातक से साजिला जिहुदा विनाशर संतान बोली प्रभु करे छाड़ आउ 11 जन तो रहिले जीशु संगे शेष रात्रि कौन है समस्ते छाड़ी चलीगले ना कहते आपण मरबू आम जड़े कहीं रहिले कि समस्ते कहते आपण मरबू समस्ते छाड़ी चलीगले आ वाक्य प्रकृत केमती वास्तव ईश्वर वाक्य से प्रथम करते 12:3 जीशु को पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं जीशु को प्रभु कहीं कही पारे ना से पवित्र आत्मा प्राप्त हो नथिले तेणु पितर जो आउ से जीशु को पछे पछे गले कौन 3 थर अस्वीकार कले जीशु को प्रभु बोली कही पारे ना मु राण प्रमाण करी कहूँ से किए मुझे जाने ना कहले वाक्य सफल है निकट में थी जो लोक मैंने जदि एमती कले से डाउट नाला कि जीशु ईश्वर पुत्र नाना आश्चर्य कर्म देखी समुद्र से आश्चर्य कर्म देखी तांकर पाद तले पड़ी से प्रणाम करी कहते आपण निश्चय ईश्वर पुत्र कौन से डाउट नाला स्वीकार कर पारे ना तो प्रभु बोली कही पारे ना तो सेपरी गोटे गोटे समय आम जानी सीना पारुना आम प्रभु बोली कहूना जीशु को प्रभु बोली कहबार अर्थ कौन उद्देश्य कौन लिखा आउ जे कही जीशु को प्रभु बोली कि स्वीकार करिवो रोमियो 10 पर्व एक कथा लिखाई आउ से कौन करिवो से परित्राण प्राप्त हबो आउ ताको विश्वास करिबा द्वारा हाँ ये लिखा 9 पदरे जेणु तुम्हें जदि मुखरे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार कर रोमियो 10:9 आउ ईश्वर मृत मार्ग मध्य उठाई हृदय विश्वास कर तेरे परित्राण प्राप्त हम कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय विश्वास करे और परित्राण प्राप्ति निमंते मुखरे स्वीकार करे रोमियो 10 पर्वर 9-10 पदरे लिखा आ 11 पद लिखा जेणु शास्त्र के जे कहीं तांकर विश्वास करे से लज्जित हेब ना तेणु प्रभु नाम धन्यवाद हो आउ पुणी 13 पदर लिखा है कारण जे कहीं प्रभु नाम धरी प्रार्थना करे से परित्राण प्राप्त हम तेणु से तो जीशु को प्रभु बोली कहते स्वीकार करुले परित्राण पाइबा कथा कि गोटे समय स्वीकार कर पारे ना तेणु आम एथिरे भ्रांत हवा उचित ना जीशु नाम रे प्रार्थना कले से ठीक अच्छे किंतु गोटे परीक्षार समय अच्छी ना जीशु से जर्दन नदी बाप्तिस्म होला परे पवित्र आत्मा अवतीर्ण हेले शैतान कर 40 दिन परीक्षित हेले परीक्षा जो आपन को आसी आपन कौन करेंगे से परीक्षा वर्ष सारा पाठ पढ़ुले पिला मध्य गोटे श्रेणी रही पाठ पढ़ुले
সেই সমান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী মানে পাঠ সেমানଙ୍କୁ পঢ়ଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ତାର ମାସିକ ଯୋଉ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତି କେତେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଫେଲ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଧିକ କିଏ ଥର୍ଡ ଡିଭିଜନରେ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ କିଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଆହୁରି ଏମିତି ଭାବରେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଯାଇ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ତ ପୁରା ଖରାପ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଇଯିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ବୋଲି ମାତ୍ର ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ପଦ କଣ କହୁଛି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ପଦ ଲେଖା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ହବ ମନକୁ ପୁରା ବଦଳିବାକୁ ହବ ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବାପା ମା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ପାଠ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବ ସେ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବ କିଏ ଚାକିରି ନ କରି ଖାଲି ପାଠ ପଢିକି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସେମିତି ତ କେହି କରିବେ ନାହିଁ ମୋର ବି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ପଢିବାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବି କେମିତି ଚାକିରି କରିବି କଣ ସବୁ କେତେ ବିଷୟ ସବୁ ଥିଲା ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଗୁଡାକ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି ଏଇ କଣ ଖେଳିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆକ୍ଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିବା ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ଗୀତ ଗାଇବା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏସବୁ କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆଉ ବାହିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡାକ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ସବୁ କଣ ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ କଣ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଜିକେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ସବୁ କଲା ବେଳକୁ ବାହିକ କଥା ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ପଚାରିବେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ହବ କହିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁସ୍ତି କସରତ ଏସବୁ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ସବୁରେ ମୁଁ ଏଙ୍ଗେଜ ଥିଲି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ଚାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ନା ବିଜନେସ ନା ଆଉ ନା ଏପରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିବି ମୁଁ କରେ କିମ୍ବା ନ କରେ ଆଉ କେତେକ ଜଣ ତ କରୁଥିଲେ ଏଲିଓ ଇଲିସାଏ ଏମାନେ କି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସବୁ ପିତର ପାଉଲ ଯାକୁ ଜନପ୍ରେରିତ ମାନେ ଏମାନେ କି ଚାକିରି କଲେ କି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଏମାନେ କିଛି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଲୋକମାନେ ଯାହା ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପୃଥକ କଲେ କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆଣିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପହାର ଆଣିବେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିବେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଟା କେବଳ ତମର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଦଶମାଂଶ ହବ ସେଇଟା କେବଳ ତମର ଅଧିକାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ ସାର୍ ତେଣୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଏପରି ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ମତେ କରିବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନ କରିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କହିକି ଗୋଟେ କଲ୍ ଲେଟର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଯାଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛି କଣ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନା ନାହିଁ ନା ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କଣ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କଲାବେଳେ ଦିନେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରୋଜଲାଣ୍ଡ ବି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସାଇଡରେ ତଳେ ଆମେ ଅଛ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଛେଳି ନା ମେଣ୍ଢା ନା କଣ ସବୁ ଦେଖି
गोटे बाड़ीटे धरीच आउ तुम से पल को तुम चलाउच से प्रभु जीशु पितर जेपरी कहले जे जुनसर पुत्र से मत प्रेम करुच प्रभु आप जानते मोर मेष मान को चराओ बारंबार बारंबार कर पचार शेष पितर दुखित भी है से कहले प्रभु आप सबकि जानते जे मुझे प्रेम करे ताले मोर मेष मान को तुम चराओ प्रभु मेष गुड़ाक अच्छा किए चरेब समस्ते चाकरी कले समस्ते व्यवसाय कले किए से तत्व नब केते पृथक कर इस्राएल 12 गोष्ठी लेबीय गोष्ठी को पृथक कले आउ 11 को से को छाड़देले तमें काम व्यवसाय जहाँ करुच कर प्रभुंकर सेवा कर प्रभुंकर आज्ञा मान आउ तुम जहाँ कि आउ तमें आउ लाभ सूत्र पाउच इनकम तुम अच्छी से आउ तमें दशमांश बाहर करी ए लेबीय मान को नहीं दब जदि न दब से प्रभु द्रव्य चोरी हम तुम उपर एक्शन नियो जो जमी भूमि सब से किनान देश बंटा ही गला बांटा समय आउ से भाग दिहला ना लेबीय गोष्ठी समस्त दिया तुम जहाँ देला से गिफ्ट आकार एम दिया हम अधिकार किसी ना परमेश्वर कहले आमे तुम अधिकार स्वरूप मोर हृदय को एमती छुईला से दशमांश मिलवा न मिलवा बेसी लोक हेले बेसी दशमांश मिल बहुत पैसा हम कम लोक हेले कम हम से सब छाड़ी गोटे विषय मत एत मोर हृदय स्पर्श कला प्रभु जो कहले आमे तुम अधिकार किसी ना इस्राएल सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुम अधिकार आमे तुम अधिकार मोर हृदय छुईला प्रभु तुम्हें अधिकार अन्य लोक मैंने टंका पैसा धन संपत्ति अधिकारी हे मु तुम आउ तुम्हें मोर अधिकार हम केते बड़ कथा सृष्टिकर्ता सकल सृष्टि वर्ष आदिकर्ता ओके ठीक अच्छे आदौ सहज ना कष्ट कर कार्यकारी वेतन योग्य पूरा प्रभु निर्भर करी चलिए गोटे वाक्य कहले शुणिले कहवाटा सहज एलियो को आणिकी काऊ आणिकी दौला प्राक्टिकल लाइफ रे केते संभव किंतु दिने आम घरे सेमिति होता मु बाहर को प्रभुंर कार्य जो जाइली कटक रु बाहर को स्मार्ट पाने थिया समय पिला छोट छोट थे मो झील मिली को प्रभु से सीधा सड़क से अनुभूति देले से मु फेरिक आसली मुझे शुणिकी आउ प्रभु बहुत कृतज्ञ हेली प्रभु धन्यवाद देली छोट छोट अनुभूति एका थर के प्रभु अजाड़ी दियंती ना रक्षा स्थान नियंटा पर्यंत एका थर के प्रभु अजाड़ी दियंती ना बाकी अन्यथा हम ना समय पहुंचले इच्छा अनुसार प्रभु करेंगे आउ नचेत विभिन्न प्रकार अनुभूति देवाई आउ अनेक अभाव समस्या प्रभु देवे तबे मु शुणिली कौन ना जो आउ से झील अगले से छोटे थिला से मामी को गोटे टंका से माइला और टंका भी केते जिनस मिलूला से समय भी एबे तो तार मूल्य केते आउ मूल्य कमी जाइए से कौन ना गोटे मिक्सचर वाला से जाऊँगी आउ से टंका मागिला आ ता मामी कहला मु गोटे मिक्सचर पुड़िया कि खाई से देलानी आउ मु कहली कहीं टंका देलन से आज मिक्सचर खाई कह काली आउ कौन रसगोला खाई आउ कौन कौन खाई एक मत अल्प पैसा हाथ दे जाए मुझे चलि तो दे सी मन दुखरे से जाइकी से स्टुआर्ट पार्टनर जो आउ टाइल घर में रोलु जयंत भाई घर जयंत भाई तो बर्तमान प्रभु चलीगले आम से पर्यंत समस्त परिवार आम सहित जयंत भाई से आभा दीदी से बाबी भाई से कहीं आउ अन्य मैंने परिवार से गोटे झील लिली से बड़ झील कौन ता ना एमती से सब से बनी माउसी से समस्ते आम सहित मिसिकी गिरजा प्रार्थना करुले जस्ट ओडिशा रे से रोते आउ से कौन कला ना घर पछ पाखक से जाइए मझे बसला आउ प्रभु जीशु आउ या कौन जोले से प्रार्थना करते पिलारू छोट समय प्रभु जीशु रे प्रार्थना जीशु बापा प्रार्थना से शिखा ही ना पिला मैंने छोट रू आज पहुंचा केत तो बड़ कि बुढ़ा बुढ़ी हो गए जीशु बापा चलते प्रार्थना प्रभु जीशु कहीकि से जा हो से तो अलग विषय से प्रभु जीशु मुझे डैडी थे मना कर ना मत मु तो मना कर ना टंका कहली मुझे 10 टଙ୍କା देती आउ कौन भी कर मुझे चलुची दान धर्म मु पाऊँ इत्यादि सब
आउ तेणुक आउ ना मत मिक्सचर खाइबार अच्छी मत गोटे मिक्सचर पुड़िया दरकार मु बेले बेले प्रार्थना कर शुणी एलियो ये अच्छी काऊ को पठे दियो से सेमती कहूँ से एलियो झील मु मत काऊ पठे दियो मत गोटे मिक्सचर पुड़िया दरकार एकदम वास्तव एकदम सत मन गढ़ा कथा ना यहाँ अनेक थर मु कही मो झील केतल कहले से स्मरण कर कहूँ दरकार कह कले से निजे ठिया कह ता पुओ मनाती से आर्यन डुगु ताना ताठू बोधे आउ से छोट थिला मत लगुच से समय अनुभूति से कहया मात्र गोटे काऊ उड़ी उड़ी के आसूची पार्टी से धरी थंटर से धरी मिक्सचर पुड़िया आउ अन्य किछि से धरिनी धरिका से तार सामने पकईदेला उड़ी पड़ेला पुणी से ता मामी को पार्टी को डाकला आस देखू बेला को से काऊ पड़े जाए मिक्सचर पुड़िया से खाए गोटे वाक्य सत्य जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान अटंती मिक्सचर पुड़िया आनिकी काऊ पकईदेला मन के आनंद है लक्षे टंका आनिकी देलानी कि कोटी टंका आनिकी देलानी अनेकंर घर द्वार अच्छी भल घर द्वार बिल्डिंग सब कटक सब लक्ष एटा मान सम्मान स्टाटस उपर गति करुच्ची मात्र दुखर विषय कौन जानते से माने अनेक नरक जीवे जो घर ना द्वार ना खाइबार ना पीबार ना से धनी लोग भल खाऊला पीऊला टोपाए पानी पाई केते व्याकुल है लाजार को पठे दियो तार अंगुली पानी रे बुड़े के मो जीभरे से देके मते टिके ठंडा करिवे नरक अग्नि रे मु कलबल होउची आजि पंत होथिबो जुग जुग पर्यंत हबो आउ गोटे मैगजीन की बही मु पढ़ी आउ स्वर्ग नरकर दर्शन प्रभु जन को देखौथिले से तळे कहउथिले नरकर जो जंत्रणा से देखि पानी प्रभु मु सब सहयोग कर नाही सहयोग कर देख नरक अच्छी बोले अनेक विश्वास करना मो लोक मैंने विश्वास करना गुरुत्व दौना तमें कह लोक मैंने प्रकार प्रभु सब चेष्टा कर से प्रभु कहते कष्ट विचार दिन में जंत्रणा ये कष्ट 1000 गुण में बढ़ीज मो मुंड घूरी जाऊँ मु भाभी पारूना से नरकर अग्नि तो जो जंत्रणा होता अग्नि में ह्रद 1000 गुण बढ़ माने कौन से जगत भिकारी रही कौन भल ना कि से लाजार परी चाकरी न थाई रही भल घर न थाई रही भल कौन से सम्मान न थाई रही भल गोटे दिन पिताजी सम्मान देवे सेटा दरकार प्रभु जीशु कहले जदि के मोर सेवा करे मोर सेवक मोर पिता ताकू सम्मान देवे मु जोठी अच्छे मोर सेवक सेठी रहिबो स्वर्ग रे धन संचय कर पृथ्वी रे स्नान आखि बंद करदेले धनी लोक सब सर्वराई की चली जीवो धन नबो कि से ता घरु केबे से आसीबो कि ताकू लोक केबे मानिबे ताकू सम्मान देवे नमस्कार करिवे खातिरी करिवे जो धूली गढ़ाई धूली रे लीन हो जीव से प्रभु लोक मान भरोसा जा मान भरोसाहीन नुह आम प्राण भाई चलीगला मात्रे आउ प्रभु को भय करी प्रेम करी प्रभु सभा करी प्रभु कार्य करी जो सब धन आ सम्मान सब आम संचय करुचु सेटा दिज्व अनंत काल पर्यंत मो घर ना एपाई मते दिने खुशी आ मते गली प्रभु खुशी करदे से पास्टर सैमसन को पो जासन को द्वारा जो मु प्रथम थर करी ऐसा कटक आसला ये कहला ना से मु गाँव से पाखे मंडली बुलथिया समय कहला मु जानी से कहला दिने एक्साइटेड है कि से कहूए सुंदर परिवर्तन प्रभु बड़ उद्योग से कार्य कर भाईना मुझे गोटे स्वप्न देखी कौन कह भाईना मु स्वर्ग में बुलूची आ देखुची सेठिकार सब विष गुड़ाक आ मु हतबाक हो जाऊँगी सेठिकार विषय किसी बुद्धि ज्ञान कम करनी मु कहीपरि कथार वर्णना करें से भाषा नहीं भाईना से स्वर्ग राज्य मु बुलूची सब अनेक को देखुची आम निज लोक मान जो मैंने जाइए आम मंडली प्रभु चली जाए जगत से देखुची समस्ते खुशी समस्ते आनंद अच्छा समस्ते शुक्ल वस्त्र पिंधि इत्यादि कौन कौन से कहू कहू कहला सब तो मुझे वर्णना कर प्रभु जीशु पाखे ठिया ये सब जो प्रभु लोक मान दि जाऊँगी से सब जो मुझे चिंता करी भाभी पारुनी कल्पना करी गोटे कथा मो मन को आसला आपण विषय प्रभु को पचारिया मुझे इच्छा करी प्रभु जीशु आउ कहली प्रभु आउ पास्टर बेंजामिन बेरा से तो बहुत तुम कार्य कर परिश्रम कर घर गुड़ाक भी सब देखुची बड़ विचित्र अद्भुत रकम से एत सुंदरता वर्णना कर मु पचारि से जो आसवे से केमिति घरे से रे घर कोटा टे देखी दो
ଭାଇନା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଓ ତମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା କଥା ପଚାରୁଛ କହିକି ହାତ ଡାହାଣ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଏମିତି କରି କହିଲେ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଗଲା ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଗୃହଟା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବ ନାହିଁ ମଣିଷ ଭାଷାରେ। ଆଉ କହିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଇ ଗୃହରେ ସେ ରହିବେ। ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା ଭାଇନା ସେଟା ମୁଁ ଦେଖି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯାବଜୀବନ ଏଇ ଜଗତରେ ଗୃହହୀନ ରହିବାଟା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ କହିଲି ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ନହେଲେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ନାଇଁ ସରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ମୁଁ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାହାକୁ ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହବ ବୋଲି। ଏତେ ଦିନ ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିଛି ନ କରି ତ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଜଗତରେ କଲେ ତମ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଘାଟି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନାହିଁ, କୋଉ ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ଗାଡି ନାହିଁ, 4 ହ୍ୱିଲର ନାହିଁ, ପାଦରେ ଚାଲିକି ବୁଲିକି କଣ ସବୁ ନ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବଡ ବଡ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଉ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭିତରେ ପଶି କେମିତି ହେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଯାଉଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ମିଟିଂ ସବୁ କରୁଥାଏ, କେମିତି ଉପବାସ କରିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ତାଡ଼ନା ଭୋଗିଛି, ସବୁ କରିଛି। ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଧନ ତ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେବେ, ନ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏପରି କେତେ କଥା ବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଣ ମୋ ପାଇଁ ହବ ପରକାଳରେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏପରିକି ଦିନେ ସେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିଲି କଣ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଭଲରେ ତୁମେ ଜଣେଇଦ ମୁଁ କଣ ଚାକିରି କରିବି ନା ନାହିଁ, ନା ଯାହା ତମେ ଫାଇନାଲ କଥା ମତେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ମୁଁ ସେଟା ତ କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଇଛି ସେ ଆଉ କଲ୍ ଲେଟରଟା ଚିରା ହେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କଲ୍ ଲେଟର ଚିରା ହେଇଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। 28 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଡିସିସନ ନେଲି ଓକେ ଆଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ। ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦୂର କଥା ମତେ କେହି ଡାକି ନେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବିନି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଲର୍ଡ ସୋ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା କିଛି ବି କରିବି ନାହିଁ। ଦାନ ଦଶ ମାଂସ ମତେ ମିଳୁ ଅଧିକ ମିଳୁ ଭଲ, କମ ମିଳେ ଭଲ, କାଟିଓର କୋଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୋର କ୍ଲୋଥ, ଆୟୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି। ପାଉଲ ଉପରେ ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ, ସେଟା କରିବି। କିଛି ବି ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଲ୍ ଲେଟର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଚିରି ଦଉଛି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲ ତ, ଏଇ ଚିରି ଦେଲି ପୁରା ଚିରି ଦେଲି। କହିଲି ଆଉ କେବେ କରିବିନି, ମୁଁ ଯାବଜୀବନ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତମେ ଦେବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚଳିବି। ମୁଁ ପରିବାରକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲି ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଦାନ ଦଶମ ମିଳିବାରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଢଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା କଲି ପଢେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ପଇସା ତ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମନସ୍ଥ କଲି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମୋ ଠାରେ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ ବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ବି ଥିଲା, ପାଷ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିକ ଦେଉଳସାହିରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବା। ସେ କେତେ ପଇସା କଣ, ନାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପଇସା ନେବି? ପଇସା କିଛି ନେବିନି, ମାଗଣାରେ ପଢନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମୋ ସ୍କୁଲରେ। ପଛକୁ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇ ବି କରିବା ଦେଖିବା। ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଖୋଲି କହିଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢିବେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ନା ବାପା ମା ନା କାହାକୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରିବେନି। ସେମାନେ ସେ ପାଠ ସେ ଲାଇନଟା ସେମିତି। ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ପୁରା ଜାଗତିକ ବନାଇକି ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦେବି, ସେମାନେ ପଢିବେ। କଣ ଓଡିଆରେ ପଢିକି ଲୋକ ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି? ବୋଲେ ହଁ ଓଡିଆରେ ପାଠ ପଢିବା କେତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇକି ହେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲେ ଯେ ସବୁ ଏକଦମ ଟାଲେଣ୍ଟେଡ ତା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ 10th ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ଜଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହା କାହାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସେଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ସେଟା ଧରିବା କଣ, ତାର ଅର୍ଥ ବି ସେୟା ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢା ହେଲା ସାର୍, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଥାନ୍ତେ କଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପାଇନଥାନ୍ତେ କେତେ ଅଫସୋସ ରହନ୍ତା ମୋ ମନରେ। ଆରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିବେନି କାହିଁକି ତମେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିପାରିଲ ନାହିଁ, ପଚାରିବେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲନି ତମେ। ମତେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିଲନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଚାକିରି ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ପଚାରିବେ କାହିଁକି ତମ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଡୁବନ କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ, ତମ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରୁନ, ତମେ କଣ କରିବ, କାହାକୁ ନେଇ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଟା ତ ନିହାତି ପଚାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଲାଭଟା କଣ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କଣ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, କେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦାମ ନଥିଲେ ଘରେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଆସିବ ଯେ ସବୁ ପଛରେ ଯାଉ, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି, ବାଇବେଲ ପଢିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଛୁଟି ହେଲା ଚାଲ ଗିର୍ଜା ରହିବା। ଛୁଟି ନେବା କେବେ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଛୁଟି ନେଉଛୁ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବି ଗିର୍ଜାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଏ ମନ କେବେ ଆସିବନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ କହିଦେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଶକ୍ତି କୁଆଡୁ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଦିନରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ହଉଛି କି ଆମକୁ। ସକାଳେ କିଛି ଆମ କଥା, ଆମ ଘରେ ଆମେ ବନଭିଟା ପିଉଛୁ ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ସକାଳେ ଗିର୍ଜା ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଜଳଖିଆ, ଘରେ ଯଦି ବନା ହେଲେ ତ ଘରେ ଖାଇବୁ, ଯଦି ବନା ହେଇପାରିଲାନି ବାହାରୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ, ତାପରେ ଲଞ୍ଚ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ପୁଣି ଜଳଖିଆ କଣ ଟିକେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ରାତିରେ ଡିନର। 4 ଥର ଖାଇବାର ହେଲାନି। ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି, ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ସେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହବା, ଭଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହବା, କେମିତି ହବ। ଗୋଟେ ଥାଳି ଭାତ, ଡାଲି ଥିବ, ତରକାରୀ ଥିବ, ଭଜା ଥିବ, ଆଉ ନନ୍ ଭେଜ ଆଇଟମ ଥିବ, କେତେ କଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏ ସବୁକୁ ଓଜନ କଲେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କିଲେ କି କଣ ହେଲା, ସପୋଜ କିଲେ ହେଲା, ଜଣେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଲୋକକୁ ସେତିକି ଦରକାର, ସେତିକି ପରିମାଣ ଗୋଟେ କିଲୋ ପରିମାଣର ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇକି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମିଶେଇକି ଜଣେ ଆଉ ଦିନରେ ସେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ କିଲୋ ପରିମାଣର ନ ଖାଇ 100 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ। ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ସେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ହବ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ କିଲୋ ପରିମାଣର ଦରକାର, ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଯିବ। ଲେଖାଇଛି ବାଇବେଲରେ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶୀତଳ ହବ ନାହିଁ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କଣ ପାଇଁ କହିଲି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତାର ନାଁ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। ଖାତିରି କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ତାରନା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଖାତିରି କଲି ନାହିଁ। କେମିତି, କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲି, ଦୂତମାନେ ତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଥିଲି ମତେ ଦୂତମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାତିରି କଲି ନାହିଁ। ଉଭୟ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଅପି କରୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ, ଏ କିଛି ବୋଲି ଏସବୁ ମତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ନାହିଁ, ମାରିଗଲି। କାହିଁକି, ସେଇ ଶକ୍ତି ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ମନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାତିରି କରନି, ଏ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଛି ତମର କ୍ଷତି କରିବନି, ଦେଖିବ ତମ ପାଦ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିବା, ତ୍ୟାଗ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଆମେ କଣ ପାଇବୁ ଏପରି କଥା ମତେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ତ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଡ଼ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 100 ଗୁଣ ପାଇବ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତଳେ ଆସିବେ, ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେଇ ଫଳ ତମେ ପାଇବ।
ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କରୁଛୁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ସେଟା ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ ରହିବ। ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ କ'ଣ? ଏଇ ଏଣୁ ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିବା, ଏଇଟା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ। ଯୀଶୁ ଏମିତି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏଣୁ ତେଣୁ କରି ଆଦାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଆମେ କରିବୁ, ମଣ୍ଡଳୀ କରିବୁ। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିଲେ ସେଟା ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ନ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହା ଗହମ ପରି ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅମରରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିବେ ସେମାନେ। ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ ତାକୁ ମିଡିୟମ କରିକି ଯେମିତିକି ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି କହିକି ସେ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମାନ ସାଧନ କରି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପନ କରି। ଆଉ ତୁମର ଫଳ ଯେପରି ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଲେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ହବ ଏଇଟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଏଇ 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା, ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷମତା ସବୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦରକାର, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନା, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆସିଲେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ହଟେଇ ଦେବେ। ମୋ ଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତା ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇକି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଏପରିକି ମୋ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିକି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବି ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମାନେ ତ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଲୋକମାନେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ କରିଦେବା ଆମମାନଙ୍କୁ, ତାହା ହିଁ ମୂଳରୁ ମୁଁ ଧରିକି ରଖିଛି ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କର, ଚିଲ୍ଲାଅ, ଚିତ୍କାର କର, ରୋଦନ କର, ବିଳାପ କର, ପରଭାଷା କୁହ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରଭାଷା କୁହ ପାଉଲଙ୍କ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବିଶ୍ରାମ, ଏହା ତ ଆରାମ, ବିଦେଶୀ ଓଷ୍ଠାଦର ପରଭାଷା ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ମନ ଦୋଷ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯିଜୁଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଦେଖ ଏମାନେ ଶୁଣିବେ ନା, ଏମାନେ ଶକ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ପରି ତମକୁ ରଖି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତମକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ତମେ ତାହା କହିକି ଯାଅ। ଯିଜୁଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ସେମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପାଉଲ ଯୋଉ କହିଲେ, ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଆବର୍ଜନା ପରି ଲାଗୁଛି ଜଗତର ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ମନ ଆସିବ। ସେ ମନ ଆସୁନାହିଁ, এইଥିପାଇଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୋଟେ ନ ପାଇଲେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଲୋ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ସେ କରିବା ଜାଗାରେ ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। 250 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ବି କେମିତି ହବ? 250 କି ତାର 4 ଗୁଣ ହବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ 1 କିଲୋ ହବ। ବାରମ୍ବାର କରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ, ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କର। ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆମ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ମୋର ସେ ପାଠ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି, ନିଜ ଗାଁକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ଏରିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ଘର ବନଉଥିଲି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାମରେ ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏସଡି ଆସି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସେ କାମ ସାଇଟକୁ ଆସି ଏସଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇଟା 132 କେଭି ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ତମେ କେମିତି କରୁଛ? ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚା ହବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୋହନରେ ଘର ବନଉଥିଲି।
केते उपवास प्रार्थना कली तापर प्रभु स्वप्न दर्शन रे कथा कही कोर्ट मोर केस चली से जमी विषय कहूँ बेंजामिन को किसी परिमाण दे दियो हठात दिन मुझे रास्ते चलला बेलू से एसडीओ गाड़ी जाऊे मत डाकिले ऑफिस को नहीं गले मुझे कौन करी आपण कहतु देखो आप हाथ ना मो हाथ से किसी ना चलतु जा टेस्टर आणतु ये धरी से हांडे थर्ड केबल जाइए टेस्टर जलुची देखते केते सांघातिक हाथ घर करिया कथा ना घर काम देहरे लगी से मरीज आप कौन करेंगे ठीक अच्छे तथापि आपण किसी करने को चाहूँगी जी सीधा जगह थिला टे तेरछेकी देले एति जगह आप आउ से जो लाइन टा जाइए टे तेरछाई जाइए जगह कर तथापि यहाँ आउ तार नियम ना किंतु मुझे पुणी स्ट्रिक्ट लाइन जाइए मुझे रिमूव करदेवी तापर से घर काम आरंभ होता पुणी आउ थे सेकंड फाउंडेशन स्टार्ट है फाउंडेशन पड़गला इटा परत दिला इटा भी आसला एवं घर स्टार्ट हो आम जाइछु ब्लैक एंड व्हाइट रो मोर कैमेरा थिला क्लिक थर्ड रो तार फोटो अच्छी से घर केमती बना हो शगड़ फागड़ सहित लोक मैंने लगी कमल मिली एकदम छोड़ छोड़ी आम सब अच्छु सब कम चली तार फोटो अच्छी मन प्राण दे करी बारंबार कथा आसले केमी एत बड़ सब त्याग मुझे पारि पवित्र आत्मा शक्ति ईश्वर के इच्छा साधन करें शुणुंत मुझे सब कहे गोटे प्रार्थना अच्छे प्रभु आज भी सकाले मैं प्रार्थना प्रतिदिन तो करे आउ जपरी मु तुम मनर मतलब कह समस्त विषय तुम इच्छा साधन करा पड़ो 100 ରୁ 100 गोटे उणा पड़ो ना क्षति आसू अभाव हो दुख हो अपमान हो निंदा हो जहाँ सब सही मात्र तुम इच्छा बारे मुझे जापारि ना मुझे केमती कहूँ पवित्र आत्मा शक्ति आपड़ जदि करना निज इच्छा चलुँच मन रखु पवित्र आत्मा शक्तिर अभाव आपठार अच्छे पवित्र आत्मा न पाई पातु पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ आपण बदली जीवे जीशु निजे कथा कहले पवित्र आत्मा तुम अवतीर्ण होंगे तुमने शक्ति प्राप्त जीशु सहित एत दिन रही सब शिक्षा दीक्षा पाइले सब तालीम आकार सीधा कही था मुझे स्वर्ग जाऊँ बर्तमान जाओ तुम प्रचार आरंभ कर चारिड़े बुलिकी कहले ना तो जेरूशलेम छाड़ी जीवन कौन पाई पवित्र आत्मा को पाई जीशु को ग्रहण करते पवित्र आत्मा को ग्रहण करना आज आप जीशु को ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा को ग्रहण करना आपणकर धर्म जीवन प्रभुंकर संतोषजनक हो पार ना प्रभुंकर ग्राह्य हो पारे ना अनंत जीवन भरोसा ना आपंठारे एफिसियस 4:30 पदर लिखा पवित्र आत्मा द्वारा मुक्ति दिवस मुद्रांकित सील गारंटी दिखाई पवित्र आत्मा को गोटे गारंटी स्वरूप आमको दिखाई आउ लिखा से आउ करंथीय पुस्तक ओडिया बहिना बोली लिखा 2 करंथीय 5 पर्वर 5 पदरे आउ से एमते आम्भ मान प्रस्तुत आउ जे एमते आम प्रस्तुत कर ईश्वर से आम मान बहिना स्वरूप आत्मा दान कर 1:22 आउ से कथा लिखाई से आम मान मुद्रांकित कर आम मान हृदय पवित्र आत्मा को बहिना स्वरूप दे गारंटी इंग्रेजी गारंटी आपण को स्वर्ग जावाई गोटे गारंटी मिल पवित्र आत्मा ग्रहण करूँ पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ प्रभुंर शक्ति आपंठ कार्य कर अनेक विषय ये विषय चिंता कले को प्रकार शक्ति मिल जो जो विषय आमको शक्ति दरकार से सबू मिल सिक्रेट है पवित्र आत्मा तेणुक से जिक्र 4:6 गोटे कथा कहला पराक्रम द्वारा नुहे कि बल द्वारा नुहे मात्र आम्बर आत्मा द्वारा सन्याधिपति सदाप्रभु कर जदि बदली ना बदली जातु पवित्र आत्मा ग्रहण करूँ पवित्र आत्मा यथेष्ट परिपूर्ण हो उत्तप्त हूँ अकथन आर्तनाद प्रार्थना पवित्र आत्मा करते सेमती प्रार्थना करूँ यथेष्ट प्रभास करूँ से भाव में लोक मान शिक्षा चेतना दिंतु परामर्श दिंतु जड़े प्रभुंकर जड़े उत्तम सेवक पारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबाशाबानी काराबांदा लराबा तुम नाम को धन्यवाद दौच आज समय निमंते सुजो निमंते प्रभु आम को प्रत्येक दया कर पाप दोष दुर्बलता मार्जना कर तुम रक्त आत्मा आम को मुद्रांकित कर शक्ति मुद्रांकित कर सदा सर्वदा पवित्र आत्मा परिपूर्ण जीवन काटापी तुम्हें दया कर ईरवत्रबाणी खारबंदरमा तुम्हें आम निमंते जीवन देच आम जीवन में तुम गोटे उद्देश्य अच्छी आम को पूर्ण करने को हम शत्रु शैतान कार्य को विनाश करने को हम परीक्षा आम को कृत कार्य हवा को पवित्र आत्मा विनाश सब कर हम ना आम प्रत्येक को दया कर सर्वत्र पवित्र आत्मा वृष्टि हो प्रभु उदाराबानी खारवर्षा कालारबा उदारवत्रबानी कारवर्षा कालारबा जीशु नाम दया तुम कंठाविद पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तर एम सर्वप्रात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्छे आमेन 2 हाथ ऊपर उठातु समस्त
Power, 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 power fell on me. Power, 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 power fell on me. In the day of Pentecost, power fell on me. In the day of Pentecost, power fell on me. Spirit, 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 Spirit fell on me. Spirit, 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 Spirit fell on me. In the day of Pentecost, Spirit fell on me. In the day of Pentecost, Spirit fell on me. Fire, 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 fire fell on me. Fire, 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 fire fell on me. In the day of Pentecost, fire fell on me. In the day of Pentecost, fire fell on me. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଆମେନ୍।